Reine au milieu de nous. Reina no meio de nós. Ta présence. Que a sua presença. Ton assistance. Tenha assistência. Et surtout ta volonté. Que a sua vontade. Père, ela manifeste ce seja matin. manifeste nesta manhã. Ouvre nos esprits. Abre nossos espíritos. Rends-nous sensibles. Rende-nos sensíveis. Comprendre ta pensée. A compreender o pensamento. Au nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus Cristo. Amen. Glória a Jesus. Acclamons Jésus. Aplaudimos ao Jesus. Betela Yesu maboko. Aplaude fortemente para Jesus. Tuna voisin na yo. Pergunta a seu vizinho. Lelo eza 40e jour pour nous. Quantos dias somos hoje? Tuna voisin na yo. Pergunta ao seu próximo. Diz. Lelo é 40e jour, frère. Que dia nós somos hoje? Ah? Quantos dias já fizeste? Maman filho, eza 40e jour não. 7e jour. Sétimo dia. Frère Beto, eza 40e jour. Hein? Bozo tem na trouble. Alors 7e jour, premier jour, 7e jour. Disse primeiro dia, sétimo dia. Primeiro dia, sétimo dia. Maman, tu eza 40e jour pour nous. Amanto, dia som. Na papa. Voilà, nous avons un programme de 21 jours. Temos o nosso programa de 21 dias. On avait débuté depuis le 2. Já iniciamos desde o dia 2. Alors aujourd'hui, c'est le 7e jour. Hoje é o sétimo dia. Toujours comme le programme. Estamos a continuar com o Na programa. cadre, il y a 21 jours. Somente no 21 dias. Aujourd'hui, on a 2 cultes. Hoje temos 2 cultos. De 12h30. manhã até 12h30. On va encore commencer. E vamos começar 16h30. 16h30 até 19h30. Alors, on a cadre, il y a 21 jours. Guarda de 21 dias. Je sais que tu seras béni ce Eu matin. sei que serás abençoado nesta Aleluia. manhã. Glória a Jesus. Dis à ton voisin, Diga ao vizinho. Devant voisin, Diga vizinho. ce matin, Esta manhã tu seras béni. serás abençoado. Voisin, Vizinho. tel est que voisin. Vizinho. Frère Patrice, Irmão Kanda disse, amanheceu. Por que está somente com a Dis-lui, raiva? voisin. Diga vizinho. Aujourd'hui, Hoje tu seras béni. serás abençoado. Toca ele. Voisin, Vizinho. aujourd'hui, Hoje tu seras béni. serás abençoado. C'est difficile, É difícil, mais c'est possible. mas é possível. Tiens bon. Tenha calma. Tiens bon. Tenha calma. Tiens bon. Tenha calma. Acclamons Jésus. Aplaudes ao Jesus. C'était, je Eu crois, disse-nos pendant la semaine. durante a Vous savez, semana, lorsque nous venons à l'église, quando viemos à igreja, Tala e voisin, disseram, olha para o vizinho, Lobanaye, diga nele, Lobaka, tens que falar, Lobaka. tens que Tu falar. ne sais pas des moments que nous Não traversons. sabes os momentos que nós atravessamos. A pessoa desde casa, desde manhã, só sorriu aqui na igreja. A pessoa desde que saiu de casa tem extremamente problemas. Ele está desesperado. Há coisas que não caminham bem. A família, o trabalho, muitas das coisas não está dando certo. Quando ele vem, se você não diz, fala ao vizinho que vai dar certo, tens que falar. É difícil. Mas o lugar que nós estamos é um lugar de resposta. Tens que crer que vai dar certo. Por isso a Bíblia está dizendo. Il est doux et agréable E tudo é agradável aos irmãos de permanecer. Pourquoi? Porque Lorsqu'on est ensemble, quando estamos em conjunto, nos tornamos em uma alegria que talvez o mundo não nos dá. C'est difficile, É difícil, mais c'est possible. mas é possível. Alors j'ai dit aussi ce matin, E eu digo nesta manhã, Nzamba ko consoler yo, Deus vai te consolar, Nzamba ko sepelisa Deus yo, vai te alegrar, Nzambe aosekisa yo. Deus vai te fazer sorrir. Exercice osalaka ya koya ko Exercício que tu fazes de vir e voltar. exercice ya religion. Não é exercício de religião, Exercice spirituel. é exercício espiritual. É que te abre o céu. Crois que Dieu va changer ton histoire. Crê que Deus vai mudar a Crois sua que história. 2025 Crê que sera 2025 une année de témoignage. será um ano de testemunho. 2025, tu vas 2025 témoigner, vais testemunhar tu vas glorifier les e vais glorificar o Senhor. Oyebi, quand Dieu veut ouvrir une nouvelle saison,
Sabe quando Deus quer abrir uma nova estação dans la vie d'un homme, na vida de la homem, première des a choses primeira das que coisas Dieu met d'abord dans cet que homme, Deus coloque nesse c'est d'abord homem la paix du cœur. é a paz do coração. Lorsque Nzamba alinga fongola mutu saison ya sika, Quando Deus quer abrir uma une nova nouvelle estação, saison, uma nova akomisa mutu na estação, étape tornar a mosusu, pessoa numa outra na etapa, dimension numa mosusu. outra La dimensão. première des choses d'abord que Dieu Primeira das coisas met dans le cœur de que cet Deus homme, coloque c'est no d'abord la corpo paix deste du homem cœur. é a paz Voilà do pourquoi coração. lorsque Jésus est mort, Por isso quando Jesus morreu, mokolo yesu asekwaki, no dia que ele ressuscitou, ntango abimeli badisciple na ye, quando apareceu nos seus Jésus discípulos, savait qu'il devait partir Jesus sabia que ele afin que devia le ir. Saint-Esprit aya, E fica o Espírito la Santo dispensation de l'Esprit A fongambela bango. dispensação do Ntango Espírito seja abimela bango aberta. mama filo eloko liboso lobaka na bango, Quando aparecer a primeira que das ma coisas paix disse, soit avec vous. que a minha paz esteja com Et vocês. vous allez voir dans le chemin de Vão ver Maús, no caminho de Maús, lorsque les disciples bazo kolela, quando os discípulos estavam chorando, Jésus abimeli bango, Jesus o mais apareceu. bayebaki te ke ezalaki Não Jésus. sabiam que eram Jesus. Ondeki bandi kotambola, Eles andavam, bandi koloba na kati na bango. eles falavam dentro Donc deles. tobandi croire na ye, Estávamos a parce crer qu'on savait nele. celui qui est le loin de Dieu. Sabíamos aquele que é Mais ungido les de Juifs Deus. l'ont tué. Os judeus lhes Jésus bandi mataram. koyebisa bango, est-ce que alobai na bino te après 3 jours? Será que ele não disse Est-ce que depois de 3 alobai dias na vai bino bote? Est-ce que alobai na bino ressuscitar? Será bote? que ele não falou Lokola isso? bazalaki nanu bape, Como as pessoas não bazalaki na incapacité de savoir que c'était Jésus. capacidade de saber. Alors Bible lobi lorsque bakomi na ndako, Quando chegaram para casa, balie, comeram, bameli, beberam. lorsque Yesu alimwe, Quando Jesus bamilopeli na sumiu, kati na bango. falaram dentro Ntango deles. tobande kotambola na moto oyo, Quando caminhamos n'est-ce com pas esse que homem, notre cœur não é que brûlait nosso au-dedans coração de nous? orava. Pourquoi? Por quê? Oui, lorsque Jésus apparaît d'abord dans la vie d'une personne, Quando Jesus aparece na vida de même uma si tes pessoa, yeux ne voient rien, mesmo se seus olhos mais não ton veem cœur va nada, ressentir o seu coração qu'il y a vai une voix qui te ressentir dit, que há uma voz que te vas-y diz, encore, vá mais. devant toi il y a quelque chose de diante bon. de ti tem uma coisa Oh, que está est-ce qu'il y a esperando. quelqu'un qui ressent dans son cœur Será que há uma que pessoa que está sentindo no 2025 seu il coração que aux années 2025 para ele será outro ano? Il y a quelqu'un qui ressent dans Há son uma pessoa cœur que ressente que no seu 2025 coração. il va arriver là où Dieu l'a Vai promis. chegar onde Deus lhe Alors prometeu. reçois cette Agora bénédiction au nom receba de esta Jésus. bênção em nome de Jesus. La bénédiction commence d'abord dans A le cœur. bênção começa no coração. Notre cœur brûlait lorsqu'il O parlait. nosso coração brilhava On quando sentait falava. quelque chose. Sentíamos alguma Pourquoi? coisa. Parce Por quê? que Por quê? avant que les yeux voient, Antes le que os cœur olhos d'abord ressent O quelque coração chose. ressente alguma coisa. Outra Outra pessoa está orando. Même si que les gens disent, Mesmo quando a mais pessoa koluka fala, nzamba ngo, procurar Deus depuis on a também. koluka nzamba Desde que ngo, começaram a vite ozomona procurar pe Deus, changer a na vida não côté. está Il y a des mudando. fois que tu veux aussi prendre des décisions Tem par vezes rapport que à maloba ya tomar bato. decisão segundo as Mais ce qui palavras te da fait pessoa. ozalaka toujours na O que kiti faz com lelo, que c'est esteja parce somente que dans no ton corpo. cœur, É porque no il y a seu quelque coração chose qui tem brille. alguma coisa que brilha. Les disciples ont dit, Os discípulos toza na disseram, tristesse. temos a tristeza. Comment ye mutu totilaki Como é motema? que nós colocamos Ye o mutu coração totilaki dele? espoir. A ele nós Mais colocamos un a nossa matin comme ça, les esperança. Juifs l'ont Numa manhã, os tué. judeus lhe Ils ne mataram. savaient pas. Não Et sabiam. pendant que Baal Bamakambo, Enquanto falavam lui-même dessas il est coisas, maître. ele o mestre. Balobi toke toke toke. Disse, não fomos. Lorsque to lié lipa, Quando comemos o to pão, melina vino. bebemos Vous o avez qui vinho. symbole la nouvelle Era alliance. símbolo de nova Après aliança. avoir connu moi, Depois Balobi de n'est-ce sumir. pas quand cet homme parlait, quando o homem notre falava, cœur brûlait au o niveau de nous. nosso coração brilhava. Il y a des gens quand je prêche, Há pessoas quando quand je prego, parle, quando falo, là où tu es dans la onde chaise, estás na tu te cadeira, sens, tu c'est se comme s'il y a sentes quelque chose qui como arrive se dans tivesse ta alguma vie. coisa Je te chegando na sua rassure vida. Eu te que garanto 2025 que Ozoya, 2025 que está même vindo, ta famille vont dire mesmo a sua que família vai réellement dizer, tobotaka mwana moko, realmente nascemos aponaka filho, nzela moko, escolheu et nzela wana caminho, échanger e histoire à aquele libota na caminho biso. muda a história da nossa Vous família. savez, l'assurance du cœur n'est pas l'assurance A- des yeux. A garantia do coração Le nem a cœur garantia voit de des Deus. choses que les yeux ignorent. O coração vê as coisas que os olhos ignoram. Comment mutoloro Abraham? Como é que a pessoa como Zamba Abraão, zoloba na ye, kende na mboka na olakisa yo. vai numa Il terra que avait vou te écouté mostrar. Dieu. Ele Tu ouviu vas Deus, aller. tu vas La ici. réalité des A yeux. realidade Abraham dos ne olhos. voyait rien. Abraão não via Azokenda nada. ibi place azokende Ele te. ia, não Mais sabia onde l'assurance du Mas a cœur. segurança do coração. Si tu crois dans ton cœur Se creres no seu que coração, Dieu l'a ressuscité des morts, Jesus là ressuscitou tu anjos seras mortos. sauvé. Aí tu serás salvo. Balobaka amen na munoko te. Não se diz Balobaka amém nas amen bocas. futa na Diz fond du amém vem do cœur. fundo do seu coração. E na fongoli dispensation E asika. abre uma nova Kobanda kilti dispensação. oyo. A partir deste Kino tosilisa culto, ane a oyo. determinar este Ba ano. surprise amalamu accompagner vie na Boas yo. surpresas acompanham L'attitude sua de vida. ton cœur. Atitude do seu Ebenga oyo coração. ezalaki te. Que chama aquilo que Tout não commence existia. d'abord dans le cœur. Tudo começa no Je ne coração. vois rien. Eu não Mais mon vejo cœur nada, mas no meu ressent coração quelque chose. eu sinto alguma coisa. Alors, thème nanga tongo O lelo. tema desta manhã, Je crois on va parler un peu Eu parce acho- que dans des cultes. vamos falar. Thème um nanga pouco. za, O tu tema pénètres de loin mes pensées. Tu
Tu pénètres de loin mes pensées. Tu penetras de longe os meus pensamentos. Tu pénètres de loin mes pensées. Penetras de longe os meus pensamentos. Namosika. De longe. Okotaka na makanisi. Tu penetras em meus pensamentos. Namosika. De longe. Oyebaka makanisi. Tu conheces os meus pensamentos. Allons dans la Bible. Psaume chapitre 139 verset 1. Salmo 139 verset 1. Psaume 139 verset 1 à 2. Amen. Kolo okotaka na kati na ngai pe oyebinga. Oyebaka ntango nafandaka pe ntango natelemaka. A partir ya mosika nkolo yokotaka na makanisi na ngai. Amen. À partir de loin, Seigneur, tu pénètres ma pensée. Entendes o meu pensamento. Frère, vous savez, la Irmãos, pensée, sabem. c'est tout un monde. O pensamento é todo La mundo. pensée, c'est l'univers de l'homme. O pensamento é o Comment universo do homem. Como estamos chacun de sentados, nous, c'est un monde. cada de nós é um Non, non, je mundo. montre à Papa Miguel. Eu estou a ver Pai Miguel. Mais c'est que Papa Miguel pense Mas au-dedans o de que lui. Papa Miguel Moi, je ne le pensa, connais pas. eu não sei. En réalité, le vrai homme, Em realidade, o c'est verdadeiro la homem pensée de l'homme. é o pensamento Omi do muto ko homem. fandi so bandiko teya ye A pessoa lelo. pode fazer O bandiko sentar e pregar. pekisi likambozo lo Vai bandenge proibir nyoso. uma coisa, Soki dizer na que makanisi na se ye. nos seus Asa na posa ko sala logo não wana quiser, à la fin quiser de deixar compte aquela a coisa, kosala no mukaka. final de conta vai fazer. De loin, Seigneur, De longe, tu Senhor, pénètres ma pensée. entendes o meu Tu pensamento. connais ma pensée. Entendes o meu Oyebi pensamento. ta pensée peut appeler Dieu Sabe que o seu pensamento et ta pode chamar pensée Deus. peut repousser Dieu E loin o de seu toi. pensamento pode Voilà tirar pourquoi il y a longe des de gens qui Deus. viennent à l'église. Há pessoas que vêm à C'est le igreja. corps qui vient. É o corpo Moi, que vem. asa na kati église. A pessoa está dentro Azo da sambela, igreja, azo está a bina orar, pe. dançar. Aye pas de offrande. Deus também vai Mais il colocar est oferta. loin de Dieu. Mas está longe de Yesu Deus. asolo na Bible. Jesus está dizendo Boza na Bíblia. ko adorer nga na ba mbebo na bino. Estão me Mais adorando na mitema vossas na bino línguas. eza mosika nanga. Os vossos corações estão C'est la longe de pensée Deus. qui appelle Dieu. É o pensamento C'est que la atrai pensée Deus. aussi qui repousse E o Dieu. pensamento também que Voilà tira pourquoi Deus. les hommes spirituels Por isso os homens connaissent les espirituais secrets de la pensée. conhecem o segredo Frère, do pensamento. une personne qui a des pensées négatives Uma dans sa pessoa que vie, tiver pensamento quelles que soient les negativo, déclarations prophétiques du pasteur, apesar de la vie de declarações cette proféticas, personne ne va jamais changer. a vida deste homem nunca vai De mudar. loin, tu pénètres ma pensée. De longe entendes o De meu loin, tu pensamento. connais ma pensée. De longe De conheces loin, o tu meu sondes ma De pensée. longe sondas Et os meus l'autre, pensamentos. basakanelaka te na vie. O que não se brinque na vida Eza makanisi. são pensamentos. Voilà pourquoi Bible soba na biso. Por isso a Bíblia Un diz, jour, ba pharisien ba pa Yesu. um dia os fariseus foram a Jesus. Bazo tuna Yesu ba question. Questionavam Babi na ye Jesus. grand commandement ezalaka nini? O grande mandamento é Abandi o koyebisa bango quê? d'abord. Começou a lhes dizer primeiramente, Le plus grand commandement, o primeiro tu mandamento, aimeras le Seigneur amarás o Senhor de tout ton cœur, de todo o seu de coração, tout ton cœur, de todo o seu coração, de toute ton âme de toda a et sua de alma, toute ta e pensée. de todo o seu Okolinga pensamento. nzambe ndenge nini? Como é que tu Okobanda irás kolinga amar nzambe Deus? d'abord na motema no Vas amar Deus no mobimba. todo o seu Okolinga coração. nzambe na âme na yo Vas amar mobimba. Deus com Et toda a sua okolinga nzambe alma. na makanisi Vas na yo amar Deus mobimba. com todo o Tu seu sais, pensamento. dans le monde spirituel, No mundo espiritual, la chose qui reste plus dans ta A pensée, coisa que fica c'est la mais no chose qui te pensamento domine. é a coisa que te domina. Et ça, bato musu bakotisa ba pensée négative. A pessoa que fizer entrar Malgré pensamento qu'il negativo, prie, apesar de mais na orar, kati na bango bamona no kake. meu Deus eles Bon, vêm. anane leka ke Ah, o ano simbaki te. passou não deu certo. Ani ope tokoti. Este ano que estamos Façon a entrar, tokende na da ba maneira fin que boy. estamos aí C'est no comme si final, pe ekosimba tudo não vai lisute. dar certo Tu também. aimeras Dieu Tu amarás d'abord Deus dans ta pensée. no seu pensamento. Oyebi, tu ne peux jamais aimer Dieu parce que Não podes il y a amar des Deus pasteurs por qui viennent chez vous Há pastores que vêm a t'exhorter. você, Banda koloba exortar-te. no frère. Começar a dizer, Mikolo irmão, église te esse poani. dia por que não estás à Frère, igreja? mikolo zo sambela te Irmão, por que poani. não estás Yaka à igreja? église Vem ko à igreja. wana olingaka nzambe na makanisi na Aí yo te. tu não amas Olingaka Deus no seu nzambe parce que pensamento. bato baza ko Amas exhorter Deus yo. porque tem pessoa Voilà te pourquoi exortar. Dieu ne va pas te Por bénir isso Deus não parce vai que te toi tu abençoar. viens à l'église. Porque tu vens Dieu à va te igreja. bénir Deus vai te lorsque ta abençoar. pensée, Quando seu Dieu le pensamento, témoigne. Deus o testemunha. Il y a des pensées que Dieu témoigne Há que pensamento que celui-ci Deus même, testemunha. celui-ci ne m'aime pas. Esse C'est me grave ama, esse não me de ama, é voir une grave. personne qui prie. De ver uma pessoa Papa, que un ora. jour qu'il dit, non, dia semble ele la diz, soute já não vou parce que orar. non, mon ensemble va Porque décevoir. história que Deus me Papa decepcionou. pasteur, Pai pastor. muto bongo ataboke kote ya yi. Essa pessoa Ataboke pode começar a lhe kolendisa pregar, yi. pode Comme começar a dans lhe sa exortar. pensée, Como no seu il n'aime pensamento plus Dieu. não ama Dieu Deus. aussi ne le voit plus. Deus também já não lhe vê.
Alléluia. Glória a Jesus. La pensée de l'homme va s'accaner la pensamento do homem não se brinca. Alors, pour ceux qui écrivent, para aqueles que il faut savoir, tem que saber, nos pensées sont des sources qui motivent nos actions. Que motivam nossas ações. Nos pensées sont des sources qui motivent nos actions. Nossas ações. Tu ne peux rien faire si cela n'a pas été motivé par ta pensée. Se não for motivado pelo seu pensamento. Não pode fazer nada. Se aquilo não existir no seu pensamento. Gosto daqueles aí que se embriagam. A pessoa se fala mal. A pessoa diz que ele falou porque não já estava dentro dele. Hoje fez com que ele fale de tudo. Donc tout ce que nous faisons, tudo que façamos, de bon, de mal, la motivation, la source de tout, c'est d'abord nos pensées. São os nossos pensamentos. Se ver que a pessoa vida não está dando certo, em algum lugar vê que Deus não quer. Outras pessoas são pensamentos dele. Aujourd'hui, je veux que ta pensée monte plus haut. Il faut voir que Dieu peut tout. Même dans ma famille, il n'y a pas quelqu'un qui me tout. Tout commence d'abord par la pensée. Il y a des gens qui ont des pensées négatives. Leur motivation est là qui s'est macanisée. Tu ne penses pas aux grandes choses. Voilà pourquoi il y a des gens il y a état d'esprit. Lorsqu'on appelle quelqu'un état d'esprit, état d'esprit, parce que la Bible nous parle de l'état d'âme d'une personne. On ne parle pas de l'état d'esprit. Je souhaite que tu prospères à tous égards. On prospère l'état de ton âme. État d'esprit, et ça va alors lorsqu'on parle état d'esprit dans la famille, l'état d'esprit n'est pas une autre chose. C'est juste une pensée positive. Ça dit lui dans sa pensée il voit que pour moi je vais réussir. Pasteur a cause la o pastor pode fazer Deus pode te prometer. Si tu n'as pas une pensée positive, se não tiver pensamento positivo, vai ficar somente na baixeza. Dieu ne collabore pas d'abord avec tes oreilles. Dieu ne collabore pas avec tes yeux. Dieu collabore avec ta pensée. C'est que toi tu penses. Aquilo que tu pensas. De loin tu pénètres ma pensée. Tu connais mes intentions. Donc si na sala boye, ata no sala makamuno somona. Si na sala gango, na sala gango tipo batu ba mona. Na sala gango tipo batu ba kumbisa. Na sala gango pour makanisi na na yeba ke lobby na nga ekosima. Eu sei que o meu futuro dará certo. Voilà pourquoi des gens qui ont des pensées positives. Por isso pessoas que têm pensamento positivo, a maioria. Os mundanos somente eles fofocam. Os mundanos lhe falam que eles se precipitam. São pessoas prétentieuseté. Quand je parle ce que je parle, motivation de loin tu pénètres ma pensée. Todo mundo dentro de si. Et ce monde-là, se não souber gerir, se não souber levar como é preciso, será complicado. Par ta motivation, pela sua motivação, frère, on saura si tu aimes Dieu et si tu n'aimes pas Dieu. Sabe se tornar servo de Deus, se tornar filho de Deus, está a vir à igreja. Naquele dia não está a vir à igreja. Vamos nos reunir, vamos fazer evangelização, vamos ver a nossa irmã não está a vir à igreja. Moi je comprends que cet homme ne connaît pas encore Dieu. Il n'aime même pas Dieu. Homem já não ama Deus. L'évangélisation c'est pour les païens. Les réveils c'est pour les hommes en Christ. O despertar é para os église. Ma pensée doit me motiver que até le autre temps la terre, l'homme va changer l'histoire. Mais mutu déjà sambela azoye église il faut pasteur qui côté les messages. Ça montre que tu n'aimes pas Dieu de toute ta pensée. Ta pensée loin de Dieu. Vous
croyez que les pasteurs qui prêchent n'ont pas de problème? Vous croyez que les pasteurs qui prêchent n'ont pas aussi des sujets de prière? Mais ce qui fait que tout est le matin. Désespéré peut-être parce que nous aimons Dieu de toutes nos pensées. Dieu est gravé tellement dans ma pensée. Frère, je déclare et décrète. Zamba pesa ma pensée positive. 2025, au kota pe ko epate. 2025, au kosala makambo libote salate. Nazana ndekote, nazana moto ko sungate, mais na makanisi na ngai, nazo benga nzambe, nzamba ko sunganga. Je peux aller sans logo, je peux aller sans tata moisi, je peux aller sans maman, je peux aller sans ma famille, juste avec ma pensée positive, j'appelle Dieu. Des pensées qui reculent. Frère, par ta pensée, tu peux devenir grand. Et par ta pensée, tu peux rester dans la petitesse. Et ça, le tata mo besoin la Congo. Akoli déjà. Donc, papa vous de Congo déjà. Ele já era. Na época tinha 60 anos. Pasteur moi une église. Num dia pastor veio à igreja. Pregou. Alobi, nós avons besoin. Disse preciso. Todos os órfãos que vêm cá je vais prier pour eux. Eu vou orar para eles. C'est Dieu qui console les cœurs brisés. Deus que consola. Todos os órfãos. Os órfãos levantaram. Papa a 64 ans. De 64 anos. Ele está passado. Eu pensei que ia fazer segurança. O pai foi fechou os olhos e levantou as mãos. Papa, avec 64 com 64 anos. Você é órfão. Donc na sua cabeça, malgré Azuana, apesar daquela idade, ele sabe que eu sou órfão. Mas que seu pai tem aqui dado. Deixa o pai descansar. 64 anos, nós também somos órfãos. Não. Onde está classificado de baixeza, tu já não prophète, pour influencer des nations. Ne restez pas dans une pensée de bassesse. De loin, tu connais mes pensées. Zamba tsala kana batu par rapport ya makanisi ya batu. C'était que Ruth Azolanda Naomi, maman mobima. Qu'est-ce que Naomi pouvait donner à Ruth? De l'oronini ya kopesa ye. Zambe te mutalobaka na Ruth. Ruth telema banda kolanda Naomi te. Asali ba observation. Atali mboka na bango malédiction. Atali Naomi place auta. Na makanisi na ye. Alobiso na kangami na mama o. Lobi histoire nanga eko changer. Tala Zambe atikaka batu bazalaka na makanisa malamu te. Lorsque vous pensez positif, Dieu va venir près de vous. Ça ne marche pas. Você tem todo mundo que tu andas com ele. Tu achas presidente Putin ce sont des humains. São humanos. Papa na mama, eram bebês. Choraram para o bebê. Hoje estão mexer o mundo. Président de Corée du Nord. Tout le monde est dans le quem vai falar frère, c'est possible que nous aussi é um mistério. Il y a des gens qui ont témoignage. Nós sabemos como ele cresceu. Sabemos como ele se tornou. Nunca compreendemos. O meu segredo. Deus conhece os meus pensamentos. Deus conhece os meus pensamentos. Essa pessoa de deixar cair os meus pensamentos toda a hora. Por isso a Bíblia está nos dizendo: ne pensez plus aux événements passés. Parce que la pensée, c'est tout un monde. Tu peux vivre dans le présent physiquement, mais ta pensée est dans le passé. Já ficou no passado. Yosa na Angola. Estás em Angola. Yo mobali wane simbate. Yo mwasi wane simbate. Eza le passé. Au lieu que tu laisses le passé, yo sois le passé na yo. Otia na présent. Colocaste no presente. Yosa kitoko. Tu és bonita. Yosa bien. Osa na ba capacité. Mais
o que está te matar. Monde physique, on voit une autre personne. Monde spirituel na pensée, o tika la pe mutasi. Ficaste uma pessoa a mulher está dizendo mibali pona nga, meto hospital. Cama de hospital. Eu não posso casar. Pourquoi? Parce que tu avais croisé il y a John qui t'a fait du mal. À cause il y a John, pour toi, il y a Grégoire, il y a tonton, il y a Soginani. Parce que il y a John t'a fait du mal. Laisse-les passer dans le passé, vis ton présent et éclaire ton futur. Ce qui n'a pas marché, et Tikalasima, lokola na kufate, na so vivre kaka, na makanisi na ngai, na renouveler makanisi, le passé na buaka, na koma na présent, na koma ko ben na nzambe, aya ko swangawa, amemanga place esengeli tokende. Comment je peux rester dans un passé qui m'a déçu? Un passado que me decepcionou. Un passé, le passé qui m'a détruit. Passado que me destruir. Tu connais de loin mes pensées. Les hommes spirituels, papa, il secret. Parce que dans les pensées, nous avons ce qu'on appelle des énergies. No pensamento tem aquilo que chamamos de energia de pensamento. N'est-ce pas? Não é? Nous avons énergie à penser. De pensamento. Quand les sorciers viennent dans une église, quando os bruxos vêm numa igreja, soit dans la société, ou seja na sociedade, os bruxos querem enfeitiçar. O que tu pensas que eles fazem? Ils ne dégagent qu'une énergie négative de leurs pensées. Negativa dos seus pensamentos. Isso acontece como estou a falar à igreja. Como estou a nos pregar. Si je n'ai pas un esprit positif se eu não tiver et une énergie de pensée, papa, je ne saurais pas parler devant. Eu não vou conseguir falar diante de vós. Porque vossos olhos são umas energias. Si je n'ai pas l'état d'esprit, se eu não tiver une pensée positive, pensamento positivo, lorsque je parle comme ça, quando eu falo assim, par vos yeux, eu posso começar a esquecer coisas, ou seja, posso começar a tremer. C'est ça. É isso. Et en dehors de ça, ceux qui prennent la carte à foule, il y a des sorciers. Pendant que je parle, ils dégagent aussi des énergies négatives. Et quand il y a l'essentiel. Alors, dans le monde spirituel, les canaux, les fréquences des pensées. O homem espiritual pode vir, irmão, olhe para mim. Pendant qu'il te regarde comme ça, enquanto ele te olha, par tes yeux, pelos seus olhos, s'il est fort en esprit, se ele for forte no espírito, pode entrar nos seus pensamentos, vai entrar nos seus pensamentos, vai saber das coisas que está a pensar. D'ailleurs, aqueles que fazem medicina, psychologie. Tem curso de psicologia. Dans la psychologie, comment est-ce qu'on peut avoir la pensée d'une personne? Como é que podem ter o pensamento de uma pessoa? Comment est-ce qu'on fait ça? Como é que eles fazem? Enquanto estás a falar, estão vendo. Não é a bruxaria. A ética do pensamento positivo. Vou entrar dentro desse, vão ver como está a falar. Vão compreender que isso está mentindo. Não, aquele tem fogo. A pessoa está de fogo. Spirituellement, la pensée d'abord fait de tout homme un homme spirituel. Makanisi na yo, andero kanga miso loba nzambe, na belelio, lomelanga, bibelanga, kanga ndeko zaboye. Quand je parle, ce que tu penses en toi, c'est ça le monde spirituel. É isso, o mundo espiritual. Yango mona ozawa. Por isso estás aqui. Estou a pregar. Na makanisi na yo, o mona image andako na bino. Estás a ver a imagem da sua casa. Ozawa na oteya. Na makanisi na yo, o mona rendez-vous yo kani kobima okenda. En réalité, c'est ton corps qui est ici, mais ton esprit et ta pensée est en autre place. Voilà pourquoi on ne peut même pas prier Dieu si tu n'es pas une personne de méditation. Se não for uma pessoa de meditação. Parce que Dieu kangi misu bozoloba makanisi toujours raisonner. Vocês estão orando a dizer, esse jejum quando abrimos do jeito que vou comer e beber. Quando estão orando, mãe, tu já fazer, Jesus, sport gospel. Il ne prie pas, il fait le sport pendant qu'on est en train de prier. Na sua cabeça tem que andar, o seu pensamento. Quando terminamos, aquele funge do jeito que vou bater.
Des hommes qui ne sont pas forts en pensée ne peuvent pas attirer les choses de l'esprit. Voilà pourquoi je dis souvent, la méditation, c'est l'usine des hommes spirituels. La méditation, c'est l'usine des vrais adorateurs. Lorsque ta pensée tu n'arrives pas à discipliner ta pensée, frère, tu ne vas pas attirer de grandes choses. Mitambolaka na ba espoir, mitambolaka nga na leki batu nyonso, mitambolaka nga déjà ndenge na zabo nzamba loba na nga na kokoma. Il faut avoir une pensée positive. Il y a une femme dans la Bible, je crois que l'histoire. La femme du perdissant. Un jour Jésus passait. Jesus passava. Uma mulher. Pendant 12 ans. Durante 12 anos. Foi ver os médicos, foi ver todos que tratam. Alors un jour, cette femme écoutait Jésus qui passait. On parlait de Jésus. Lorsque moi suis en Yoki, si je touche seulement son vêtement, je serai guéri. Frère, il y a l'insigne de l'Éternel, il y a aussi une pensée positive. Enthousiasme et à penser à moi. Donc je pense que si je pose l'acte, l'histoire va changer. Si seulement je touche son vêtement, moi je serai guéri. Et Ake Malem Jesus virou. Première question. Qui m'a touché? Quem que me tocou? Écoutez bien ceci. On sabe isso. Qui m'a touché? Quem é que me tocou? Os discípulos olharam para Jesus. Pai. Uma multidão de pessoas que estão aqui. Estão a te seguir. Quem que te tocou? Como é que nós vamos saber? Le problème c'était quoi? O problema era que préciser bien. Lorsque cette femme a touché Jésus, Jésus a senti une énergie et poussé à Baluka. Pourquoi Por que todos que pegavam Jesus, Jesus não sentia aquilo? Pourquoi tout le monde qui venait toucher Jésus, mais l'énergie n'était pas dégagée et Jésus ne se tournait pas pour regarder. Le problème, les gens qui venaient toucher Jésus par leurs mains, mais cette femme avait touché Jésus par sa pensée. Or dans le monde spirituel, la communication s'est faite par la pensée. Lorsque Makanisa, tout Makanisa, c'était obligatoire, Jésus devait retourner. Frère, tu veux saisir Dieu dans l'église, active d'abord une pensée positive. D'abord une pensée positive. Quel est le risque que cette femme avait pris? Papa, à l'époque, c'était question de loi. Jésus était reconnu comme un prophète. Une femme qui déjà faisait des pertes de sang comme ça, c'était interdit à Kosima. Um sacerdote não poderia pegar o sacerdote, não poderia pegar o profeta. Parce que lorsque Jésus même est venu, Jésus opérait. Sa nouvelle alliance. Mais avant Jésus qui est né, on était toujours dans l'ancienne alliance. Voilà pourquoi dans la synagogue, Torah et Zalaka toujours. Alors lorsque cette femme est venue toucher Jésus, premier réflexe, il faut lapider. Il faut bombailler parce que sacrificateur. Cette femme ne regardait pas. Batu bakoloba nini, batu bakokanisa nini, batu bakojugenga ndenge nini. Problème nanga, batu basomona boye, mais pas sur ça na motema nanga, moto ayebi yango azate. Alors tika lokola mobiki saye, nakende kosimba ye. Frère, lorsque le monde qui ne peut comprendre les cœurs condamne, c'est lui qui vit en nous, il compatit. Jésus ne pouvait jamais chasser cette femme parce que pas si à moi soana Yesu ka ndemutaye baka yango tala na kati église ko sala ka makambu te po batu baza pembeni ba sepela na yo.
Si tu veux rester toujours, que nous avons la logique. Parfois la logique des hommes, ce n'est pas la logique de Dieu. Logiquement, déontologiquement, mais spirituellement, il faut que tu le fasses comme ça. Jésus connaît tout. Il est Dieu. Il est l'image visible du Dieu invisible. Il est l'omnipotent, l'omniprésent, l'omniscient. Jésus savait avant même que cette femme vienne en lui. Jésus savait qu'ici il y a une femme maquillée des autres. Il savait, mais Jésus, c'était une pensée positive de cette femme. Afin de réfléchir, il a dit, Makambo ezo leka. So na tikalika na ndenge to mesana la. Na tikalika na balwa batela biso. Na tikalika ndenge ba mesana ko loba. To kota 13e année nazo luka ka ba docteur makila ope et ko katana te. Dieu n'avait pas parlé à la femme. Lève-toi, va toucher Jésus. Les prophètes n'ont pas parlé. C'était sa pensée. Era o seu pensamento. Como é que tu vês na igreja? Témoignage chaque fois, frère. Dieu m'a fait grâce de devenir ce que je suis. Mais maman Philona, comment c'est aussi le fruit de mon courage et de mes pensées positives envers l'onction de mon Père. J'étais quand le Père pressait. Logiquement, eu me sentia incomodado. Como é que as pessoas estão falando muito? Moisés então em quê? O pastor está a pregar. Quando fala de unção, você tem que cair somente. Tu tens que cair. Tem que começar somente no Pai. E como então para você? E como então mon père na famille boy? Quando vai pregar, il dégage l'onction pendant que je suis dans la chaise. Sentia tipo não estou a conseguir. Eu comecei a pensar. Quando eu vou tocar assim depois do culto. Vão começar a me fofocar. Mais au toi, tu as une lignée que tu dois suivre. Que les gens parlent ou pas, allez-y. À la fin de compte, nous vont comprendre. Et aujourd'hui, dans la communauté, aujourd'hui, je fais preuve de quelque chose. Mais dans le domaine de la spiritualité, frère, Congo, tu n'as bergé Moïse. On va vous dire. Ce qui a fait ma force, c'était ma pensée. Le futur d'une personne est contenu dans la sémence. Je savais que oh nazo salaka, nazo za semence, nazo za semence, nazo za semence. Lobi, bato bazo tonga lelo. Ils vont comprendre que cet homme-là avait une révélation. Abandaka komona lokola biso nyonso tie. Je déclare des grèves. Yo mutosa nesika oyo. Zamba peso ba pensée révolutionnaire. Les cas ba limite bato basalaka te. Traverser makambo bato basalaka te. Ne te limite pas. Parce que les gens sont en train de parler. Parce que les hommes spirituels, première qualité na bango, ils sont découragés. Eles são corajosos. Batala nanuté et aussi matete. Bango batala nanuke et aussi ma. So aussi maté. Etaligate mais ngananu et aussi ma. Primeiramente vai dar certo. Eu mona pasteur mo tabengisa bibeme na martyr. Um pastor que fez chamar o morto. Camanhola à l'époque. Camanhola na época. Seminário, evangelização ao salama. Que vem com os paralíticos, mortos. Il était sûr de son Dieu. Ele tinha certeza do seu Deus. Ele começou a orar. Os paralíticos levantaram. Os cegos começaram a ver. Uma família trouxeram alguém no caixão. Trouxeram ali no caixão. O pastor colocou Deus. Orou ao Senhor. Ele orou ao Senhor. O irmão não acordou. Venha pegar eu já orei. A pessoa que foi receber o que eu fiz. O meu pensamento era positivo. Glória a Deus. Deus também pode dar certo.
Des hommes spirituels sont découragés. São corajosos. Sont des hommes qui espèrent. São homens que ils ont la foi. Ils croient tellement que même si aujourd'hui ça pas marché, demain l'histoire peut changer. Aujourd'hui nous se simite lobby et kokikosima. Na kuisaka makanisi na ngati. Po batu baza pembeni bazoto. Porque aqueles estão perto estão fofocar. Ngata mona fanda na zotala pena. Ao tempo sempre estou a olhar mesmo. Na église de réveil. Na igreja do reavivamento. Ils donnent des raisons, pasteur. Je n'en viré pour l'église. Si on a lati lambasika, aux faibles l'esprit. Osa malemba l'esprit. Oba kino balobaka mulembes. Osa trop faible. Mwelo muke muke olemte. Frère, il y a des gens batonga, baloba, ba critiquer, basala nyonso. Ngama kanisi na ngai ezomona makambo mususu. Na otala makambo batu bazoloba. Na otala makambo bazo réfléchir. Moi pour moi, je vois une autre chose. Tala ezana bana mususu. Ba mama baloba ke yo longolanga na soni. Ba tata baloba ke yo kundanga na lokumu. Yo sala honneur ya vinanga. Na lobi matisa makanisi na yo. 2025 wezoya éclairer vina yo. Que tes promesses banda kolamuka. Makambo samba loba na yo ekokisama na 2025. Tu connais mes pensées. Deus conhece meus pensamentos. Même dans cette église, quand tu n'aimes pas ton pasteur, s'il prie pour toi, não serás parce que Dieu pour lui, il ne regarde pas seulement l'amour que le pasteur a pour toi, mais Dieu regarde ta pensée envers ton pasteur. Makanisi ya moto. Os pensamentos do homem. Dieu collabore avec ta pensée. Deus colabora com seu pensamento. Se os seus pensamentos foram fracos, será complicado. Pour la foi n'est pas une autre chose qu'une pensée positive. Pensamento Você não é. Vous l'avez tâté. Não está que Deus me disse para mim ter uma arca, porque vai chover. O que está garantido? E a arca está fazendo entrar até animais. Você já está bem. Noé a désespéré. Noé não desesperou. Como Deus é que lhe disse, o meu pensamento, vou ativar. Lorsque Dieu te promet, quando Deus te promete, a promesse, la réalisation, le temps, l'accomplissement dépend de Dieu. Depende de Deus. Mais toi, ce que tu dois faire, o que tu tens que fazer, c'est avoir une pensée é ter pensamento que tout ce que Dieu avait que promis, tudo que Deus me je prometeu, le verrai. Eu verei. Eu não morrerei. Eu vou pegar isto. Balaka. Prometeram, falaram, não estou a ver nada, não vejo nada. Par ta pensée, tu peux appeler des choses surnaturelles. La femme de perte de sang avait attiré une force par sa pensée. Je cherche l'onction. Dieu donne-moi l'onction. Je veux l'onction. Donne-moi ça à ma fouta. Moi, pendant que le Père priait pour moi, pasteur Sambela, sur un ministère, frère, tu feras ceci, frère, tu seras ceci. Je n'ai jamais fermé les yeux. Ce qui faisait ma force, lorsque le Père parlait, je croyais tellement, et mes pensées étaient actives, que tout ce que le Père dit, après des années, ces choses-là vont se réaliser. Il y a un autre déclaré, 2025, et vous allez tous faire Afrique, nous allons marcher dans le monde. Comme qu'elle n'est partout. Active d'abord ta pensée. Ativa o seu pensamento. Faça subir o seu pensamento. Pensée é homme spirituel. Os pensamentos Papa, isso faz tremer aqueles que são naturais. Os que estão devant les hommes qui pensent positif. Que pensam positivo. Eles criticam somente. Eles falam somente mal. Eles pensam somente mal. O nosso problema não é que nós queremos fazer. O problema é conhecemos Deus que prometeu, vai concretizar. Alors, na cité, tu dois savoir une chose. Tu tens que saber uma coisa. Dans le monde spirituel, no mundo espiritual, une pensée pensamento vaut plus qu'une parole. Mais vale uma palavra. Na mokili ya molimo, no mundo espiritual, makanisi ya moto, o pensamento do homem maloba ya moto na nguya. É mais poderoso do que a palavra do homem.
Tu me diras, Vais me dizer, la vie ou la mort sont au pouvoir de la langue et non au pouvoir de la pensée. Mais lisez dans la Bible. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire, la bouche ne peut confesser si seulement la pensée a conçu quelque chose. L'ilobé bimagate, ceux qui n'ont qu'à dire moto, non pensar. Dans le monde spirituel, il pensait faut plus que tout. Il y a des gens qui passent à makambo. Ozo loba bien. Ozo sala peut ozo mona bien. Ba parole ya malamu. Mais il n'y a pas assez de résultats parce que makambozo loba et où ta kanakati na yote. C'est que tu parles et où ta dans l'environnement. Vous savez, il y a des paroles qui viennent du cœur et il y a des paroles qui viennent par l'environnement. Et là, on va loba makambo pour battre baser belé. Il y a donc l'énergie de l'environnement. Mais ça ne vient pas de son cœur. Or Dieu ne regarde pas d'abord Oto Sala Sala. Oh non, apôtre Paul a s'appelé Sangai. Apôtre Pierre plutôt. Tout a versé mon sa Bible. Pourquoi apôtre Pierre? Jésus a tiré la église. Jésus lui deixou a igreja. Toyebi mokolo yeso atuna kaye atuna bango pona bino nazanani. C'est l'apôtre Pierre qui avait répondu. Et Jésus a lobby sur toi je bâtirai mon église. Mais quand la processus il y a vie à Pierre, Jésus examinait beaucoup de choses. Maman Philo. Un jour, um dia vieram prender Jesus. O tempo chegou que tinha que ser crucificado. Prenderam Jesus. Parce que je sens mon âme est attristé. O filho do homem já está sendo livrado. Ele talvez miracle. Pentacle ça la pour ange va communauté va quando Jesus disse Pierre aye o Pedro veio abimisi mopanga fez sair a espada Pierre abimisi épée pendant que bazan matikita bango nyonso kolenga Pierre abimisi épée akena lika malchus allez bazoya Jésus Pierre un simple péché, tu n'es même pas riche. Tu n'as même pas un nom. Non, on a bien ça dans le gouvernement. On a péché au lot par la mise. Et Yesu on pose Landa parce que tata na ye asa charpentier. Ye mo azolo ba moi na moto, aye bité place a rolalisa mutu na ye. Pierre, Pedro. Yosa na moi sina bana. Jésus n'a pas d'enfant. Jesus não tinha filhos. Quando nós lemos somente em preto e branco, que seja realidade. Que seja que vieram me prender. Você vê segurança aqui. Eles vão pular e fugir. Jésus n'avait pas assez de responsabilités familiales comme ça. Ele não tinha ninguém. Será que nós estamos a seguir? No final, o que é que nós temos? Perguntou-se por quê? Deixamos mulher e filhos e casas. Enquanto tu não tens mulher, não tens filho, onde dormir não tem. Hoje vai dormir aqui por baixo da árvore, amanhã lá no monte, depois da manhã no lugar cheio. Alors Pierre a beau tenir responsabilité. Pedro esqueceu toda a responsabilidade que cause de l'amour qu'il avait pour son maître, a espada, foi cortar ao soldado uma orelha. Jesus disse-lhe: est-ce que yo mela kuponga faina mela? Là, c'est sur le plan spirituel. Sobre o plano espiritual. Que o Pai preparou. C'est-à-dire Pierre a tout saliboy aux places mais sur le plan loyauté, sur le plan de la pensée, Jésus avait compris que celui-ci n'a pas c'est la personne qui m'aime plus. Même ici pour Pierre mais Jésus a bétabé quelqu'un andeyo ya kuwanga nanga ariskaka pe vina ye akata mutulito pour kenga para mim ser salvo. Zambia tant que tu vas connaître
Les gens regardent les actions que nous faisons, mais Dieu voit nos cœurs. Deus vê os nossos corações. Deus conhece nossos corações. Voilà pourquoi je déclare le rôle à Tata Nesika Oyo. Bateau mitem mais à la loyale. 2025 Oyo, recevez ma bénédiction. 2025 Oyo, bon soit l'ipambo yo na yanango. Jésus kozonga na ye. Mais Pierre sache-le que tout ce que tu as fait pour Jésus, pour que soit récompense. Récompense kokokanate. Récompense à moto na moto. Et qu'on dépend selon son cœur. Frère, je marche avec une bénédiction. Mon Père m'a envoyé. Dieu m'a établi. Je déclare et décrète. Yo mutu voyage simbagité. Na 2024, je déclare et décrète. 2025, reçois ma bénédiction. 2025, compte à la grandeur na yo. Dieu voit ton cœur. Zamba tala de l'homme soute. Atala ka motema na yo. Ataba tu bazolo ba nenga nini. Toi dans ton cœur, au monde na mama mususu. Ataba tu bazolo déclarer négatif dans ton cœur, tu vois d'autres choses. Belzéboul, prince des démons, pour Pierre, il est mon maître. Je risquerai ma vie à cause de cet homme. Présence il y a Jésus. Quand il y a des disciples, ils allaient qui peuvent changer bango baligné. Ceux qui ba Pierre botenga ba kozabasa nzambete. Ba Jacques botanga makate. Ba Jean botanga makate. Loko la Yesu ayaki. Pour comprendre que Jésus a yé. Yé moko le bana bango. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi. Tout celui qui accompagne l'homme de Dieu, vie na yeza la vie a pas cité. Batunio so balanda basala nzambe, ba témoigner monné dans nzambe. Je déclare la qualité de l'homme de Dieu, la qualité du Père enseigné. Tout celui qui écoute mon message avec son cœur, avec loyauté, recevez cette bénédiction, recevez la grandeur, recevez l'onction, allez plus loin dans la vie. Na mosala nzambe atikala lolenge moko nakutana na Salomo vi na nge sansa yo po kutana na nga nalobi vi na yo esanse vi na yo ebongwana tozokota ane ya sika na deklare makambo ya sika ane ya sika vi ya sika ane ya sika basango ya sika ane ya sika onction ya sika. Le temps est arrivé. Não se encontra com on va prier. Vamos orar. Matthieu chapitre 14 verset 25. Mateus 14 25. « 25, 14, 25. La quatrième vie ya butu. Yesu akiel epana bango azotambola na mai. Lorsque ba disciple amoni Yesu azotambola na mai, bango nyonso bakomi troublé. Bandi koloba oyo fantôme na kobanga na bango, babandi koganga na kobanga. Yesu ebisi bango malamoko ha bo se rassurer ezanga bo bangate. Pierre répondre ye kolo soke za penza yo pesa mibeko na ya pana yo ngape na tambola na mai. Écoutez-moi très bien, je vais citer ici. Un jour, Yesu atei atei. Ayebisi ba disciple bo kende na ba. Mama filo ba disciple ba kei. Bazaki bango moko Yesu azate. Eles estavam só. Bible lobi na biso. A Bíblia nos relata. C'était vers veille de la nuit. Foi a veille de la nuit, on a environ 3 heures à 6 heures. Era 3 horas a 6 horas. Veille de la nuit.
A vigília da vers noite. 3 heures à 6 heures. À 6 Ba horas. disciple bane ko kena mai. Os discípulos iam Ba no bika ke mar. maître so peto so so ikote nto ke kuta na. Pegar assim, se Pendant encontrar. que bazalaki na mai. Enquanto estavam no Na ba mar, buatu na bango. com seu barco, Ba Pierre ba grand péché. Pedro, grande Ba yebi ko nanse ba bibi eles lima ya mai sabiam nadar, makambebele. sabiam de tudo de Na mar. katikati ya ba 3 heures. No meio de Entre 3 3 horas, heures et 6 heures. 3 horas, 6 horas. Bible lobi ba moni moto moko azotambola Via likolo ya uma mai. pessoa andava por cima Choses do qu'ils mar. n'ont jamais vu, Coisas que choses nunca qu'ils n'ont viram. jamais rêvé. Coisas que nunca sonharam. Maman, na kati ya mai, Por cima do mai yango mar. mai ya njili te, Não é assim, rivière te, rio, océan. assim, oceano. Pendant que bazotambola na océan, Enquanto bamoni andavam no moto mar, azotambola. via o homem andava Bilima por ya mai cima. bayebi ke bazalaka na Os se ya espíritos mai. de água sabem Mais que bamoni estão por moto baixo. azotambola likolo Via ya o mai. homem andava por Bible lobi cima do lorsque mar. badisciple bamoni, Quando os babandi discípulos viram, koganga, começaram a gritar, fantôme, fantasma, fantasma. kobange mati bango. Houve um temor. Mais ce que j'aime, O que eu amo. Bible lobi bagangi balengi. Tremeram. Après avoir kolenga, Depois disso, un homme, Pierre, o homem Pedro atelemi. Yesu levantou. lobi bo se rassurer parce que Tenha ânimo, ezangai. porque sou eu. Eh, papa, Pai, baby tanto sala ba délivrance au nom de quando Jésus. fazemos Molimo liberação mabe de nome bima. de Jesus, que espírito Milimo maligno mabe na sai. bima na molimo. Aquele espírito maligno Porque sai do milimo mabe espírito. pena ba bima physique. No dia que vão sair Ah, fisicamente, ngayo na ye. estou Papa, aqui, pai. nalandi témoignage mutu muka kufa ki Acompanha um aseku. testemunho de uma pessoa que morreu, Ressuscitou. Quando Babiba ressuscitou tinha no caixão, soltado aqui, andava todos na estavam bolsa, com os tudo lá irmãos, muito yaza, todos fugiram. Alors bamoni mutu azotambola na butu, As pessoas estavam lá por cima azotambola do likolo ya mar. mai. Andava por cima do mar. Aí se bango bo se rassurer. E se tem ânimo, Ezanga. sou eu. Eh, batika no kimia bango nyonso. Ficaram Eza quietos yetu todos eza dizendo, yete. é ele Parce ou que não? c'est Porque era à noite. Mais un homme Pierre. O homem Pedro, Oh, na kobanga. com aquele temor que tinha, Lorsque batali ba munyoso bon. quando viram todas as Alobi que coisas, ezaye. disse que Alobi ele, soki ezayo. se és tu, Pesa ordre. manda-me Ngai pe. ir Na tambola na mai. ter contigo por cima das águas. Là où tout le monde craignait, Aí Esaïe todo était, mundo Esa temia, fantôme. não, ele é Pierre a fantasma. lobi, Pedro si disse, c'est toi, se és tu, ordonne que je manda-me. marche. La Eu ando première por des cima choses, das águas. Jésus Primeira a das dit, coisas, Jesus disse, rassurez-vous tenha que c'est bom moi. ânimo, Et l'autre que pensa sou que eu. Pierre, O que fez com que assurance, Pedro, Yakoloba a certeza, ete, dizer pesa que ordre naïa. manda-me C'est para que parce eu que viesse. Pierre, É porque ayoaki Pedro, Yesu alobi, sabe que Jesus disse, rassurez-vous. tenha bom C'est ânimo. impossible. É impossível. Mais Pierre a kontaki na makanisi O na Pedro ye. entrou no seu Muta pensamento. kotambola na mai A te. pessoa não pode Mais andar por cima soki do mar. ezayo, Se é lokolo tu, lobi to se se não rassurer, vocês para pesa trás, ordre, dá uma ngai ordem pe para na que tambola na eu mai. Le andasse problème em cima c'est das quoi? águas. O problema é o quê? Place bato nyonso bazobanga. Onde todos estão Place bato perdidos. nyonso baza limité. Onde todos estão Place bato limitados. nyonso bazolenga. Onde todos estão Mutu tremendo. ayebaka ke Yesu alobaka na ke okokoma. Diz que vai Il faut chegar. dire à Dieu soki yo mutu olobaka. Pesa ordre lelo ngai pe nakoma place yosa. Chegasse onde tu estás. Yesu kaka te atambola na mai. Si on peut parler bato batambola na mai, Jésus a marché sur les eaux. Pierre aussi a marché sur les eaux. eloko esalaka Pierre atambola, ce n'est pas Jésus qui l'a appelé, mais ye alobaki soki eza yo ne loba. Par ton courage tu peux pousser Dieu à faire quelque chose oyo abongisaki yango te. Lokola eza yo pesa ordre. Nazodeklare ntongo lelo lokola Yesu mutu alobaka, Yesu alobaka okokufa te, Yesu alobaka okosila boye te, marche sur les eaux. Tambola likolo banoko bandoki, tambola likolo batata mwasi ya bandoki. Une pensée révolutionnaire. Là où tout le monde a peur, moi je n'ai pas peur, parce que je sais, c'est Jésus qui est devant. Là où tata moi Sabine là bas na famille, n'a pas tata moi cité, parce que Jésus m'a dit, rassure-toi, c'est moi qui est avec toi. Oh, est-ce que ça n'a pas né la kabasawa? Et ça n'a pas ton samba prometa, et ça n'a pas ton samba laka, baton samba lobana bango, nazo lobana lolo, Yesu asali boso na yo, kosonga simate, avance en plein eau, avance dans l'impossible, là où c'était impossible, avance avec Jésus. Glória a Jesus. Moi je crois, avec l'onction, je vais bouger les morts. Je crois, attends, comme un niveau classe à l'école makasité, mais par l'onction, je ferai des choses parce que Jésus m'a dit. Parce que Jésus qui m'a dit. Avance en plein eau. Avance. Si
c'est toi, tu me rassures que yo mutozawa. Si c'est toi, que moi aussi, je marche en plein eau. Frère, sois pas penser à votre minene. Zwa ba penser ba to ba longwa na ba limite. Place ba tino so ba sukaka. Que muta otambola na maite. Muta osala boyete. Muta ozo misa boyete. Na ngamoko et au salamate. Mais si c'est Jésus qui est devant, il m'a rassuré que yé muta liboso nanga sur les eaux je vais marcher. Oh, ne prophétise pas avec exactitude. Si Jésus qui est devant moi, je vais prophétiser. Oh, on ne fait pas de guérison authentique. Si c'est Jésus qui est devant moi, je ferai des guérisons authentiques. Oh, tata moi sur Asa 12 malins. Apoma papa, apoma maman, apoma sa pauvreté. Comme moi c'est Jésus, il est devant moi. Je vais affronter tata moi sur Oh, papa n'a salaté. Moi avec Jésus, je le ferai. Oh, maman salaté. Moi avec Jésus, je le ferai. Oh, tata moi sa salaté. Moi avec Jésus, je le ferai. Allez, reçois cette onction. Que cette grâce vous accompagne. Grâce. Elle a pas fait vinayo. Biso liboso na biso la kamaomete. Liboso na biso za dagonte. Liboso na biso za balete. Liboso na biso c'est Jésus-Christ de Nazareth. Spiritualité mon côté. Et kolo ya Jésus-Christ. Está acima de Jesus. Banganga bandoki baosala nyonso. Liboso Yesu. Bango nyonso bazana se. Todos eles estão no baixo. Si c'est toi, le problème. Já nem mais de Jesus. Même Jean mesmo pouvait marcher sur les eaux. Même Jacques pouvait marcher. Même Barthélemy pouvait marcher. Le problème, ce n'est pas de Jésus. Le problème, c'est ta pensée. Le problème, c'est ton enthousiasme. Si le maître l'a fait, moi aussi, je le ferai. A tia. Somente filhos do tio, eles que viajaram. Nós também. Vamos chegar lá. Quem que vai falar por nós? No nosso meio. Nós paramos somente assim. Não temos que confiar. Não temos ninguém para confiar. Pessoa de confiar em você. A família vão confiar em você. Le don de l'esprit est arrivé. On ne parlera pas de Christ seulement en parole, mais en puissance. Il faut que les vies changent. Il faut que ma caméra bon as coisas devem mudar. Notre frère mon bête du solo. Ouvir irmão contava a história. Coach Morazandoki. Andava com treinador. Coach Morazandoki alobi. Aquele treinador. Ngai na kotika kindoki te. Eu não vou deixar a bruxa. Você não vai deixar. Abi lokola ba passer baso matisa ba dimension spiritualité. Biso pe ba ndoki. Il faut to matisa la dimension. Aza ko avouer yango boye. Ele está falando église. Ezanga nguya. Église. Ezanga puissance. Solo bana olelo. Ndoki ya kotelema. Banda mokolo ya lelo. A partir de hoje c'est le 8. À partir de lelo. Le 8 ya lelo. Je déclare des grèves au nom de Jésus. Tout sorcier qui va s'élever dans ta famille. Tout sorcier qui va s'élever dans ton environnement. Tout sorcier qui va s'élever parmi tes amis. Il ne te verra pas. Il va me voir et il va voir le Dieu de mon Père. Parce qu'il est écrit, vos conducteurs, il veille sur vos âmes. Je déclare des grèves dans le nom de Jésus. Comme un moto, comme une flamme, comme un moto, changer système de données. Bongola makambo, Dieu connaît ta pensée. Makanisi na yo lelo, ebanda kobenga nzambe. Makanisi na yo lelo, ebenda nzambe. Oh, tu ne mourras pas. Oh, quoi na basse c'était. Okosila te. Makambo okosila boye te. Okosila na soni te. Okosila na sete. Bakanisaka baniataka yo. Bayebaka te. Il y a un Jésus devant toi. Qui t'a dit, toi aussi, marche sur les eaux. L'impossible, c'est possible chez Dieu. L'impossible n'existe pas chez Dieu. L'impossible n'a pas de place chez Dieu. Oh, si maraté. Et maintenant aussi maté. Lorsque vous allez dans la famille. Oh, si maraté. Et maintenant aussi maté. Quand vous allez dans la bino. Rencontrer un homme de Dieu, c'est rencontrer Dieu lui-même. Même ça va chaque fois. Saoul, l'union n'a pas mot. Et ça n'a jamais posé à l'union.
princes. Eles são benjamitas. Comment un benjamite poderia se tornar um rei? Tata na ya koyeba système malade. O pai não vai saber. Tata na ya comprendre. O pai não poderia compreender. Pendant la nuit, un homme de Dieu. O homem de Deus. Oh non, de Samuel. Não, em cujo nome Samuel sentou. Zamani koyebi saye. Deus começou a lhe falar. Mwana mobali moko koya. Asale na ligne ba konzite. O tata na bango ba benga na konzite. Mais na maloba na yo. Mas na sua palavra. Você vai lhe okotia mafuta. Tango akozonga. Akobana makambo abokonzi bana bango. Le problème, ce n'est pas de la famille d'où tu es sorti. Le problème, ce n'est pas l'histoire de vos origines. Le problème, ce n'est pas la malédiction de la famille. Le problème, c'est qui a croisé ton chemin. Nani akutani na nzela na yo. Si c'est Samuel, sasileke. Saoul, olongo kobokola banyama. Okoma moto. Sangwa malamu elinge banda. Okozonga papa pana bino. Oyo akomi deja mpaka. Okosimba na loboko. Olobi tata. Voilà mwana obotaka. Nzambe asali makambo na ye. Okokufa na kimia. Okokufa na kimia. Parce que lignée na yo ezalaka na malédiction. Mais nakutaki na tata moko. Au nom de Samuel, il a prophétisé. Il a parlé. Parce que loko ezalaka te. Akotisama na kati na ngai. Frère, je ne me tiens pas devant toi étant un homme physique. Je ne me tiens pas devant toi pour te montrer d'autres choses. Ni de spectacle. Ce qui n'a tellement la liboso na yo. Eza pona kofongola yo lignée ya sika. Oyo ba papa na basala te. Oyo ba mama na basala te. Eza système ya greffage. Soki greffage esalami ata nzete ya manga bakokotisa ngo na nzete ya lilala. Il suffit serve mata manga ekobota fruit. Je déclare des grèces. Ekolo na yo eza problème te. Nation na yo eza problème te. Problème na biso awa ezali kama bikolo te. Ezali kama munoko mboka te. Ezali kama lola. Lola ekibaka langi te. Lola ekibaka nation te. Il suffit que l'infarct ekota. Reçois cette grâce. Recebe esta graça. Vaut mieux la fin que le commencement. O princípio est arrivé. O tempo chegou. Lève sur cette main. Levanta apenas as suas mãos. L'établissement que je récite. O estabelecimento que eu recebo. Dans le mandat que je récite. No mandato que eu recebo. À l'autorité spirituelle que je récite. Autoridade espiritual que eu recebo. Hoje eu estou a te dizer. Estamos em dezembro. Mois de transition. Mês de transição. Estamos acabando este mês. Para entrar o je déclare sur toi. Declaro sobre serviteur de Dieu. Servo de Deus. Servante de Dieu. Serva de Deus. Homme d'affaires. Homem de femme d'affaires. Mulher de Deus. Homme puissant. Homem poderoso. Prototype. Nazoba likolo na yo. Et l'onction que je porte est à malevi na yo lelo. 2025. Ozokota ngona makambo ya sika. S'il y a une lignée des hommes qui vont servir Dieu puissamment, la lignée wana lelo yo pe kota na lignée wana. Lignée bato bakosalela nzambe na nguya. Lignée bato bakodefie batie de balle. Kota na kati ya lignée wana. Frère, le temps est arrivé. Sors, le temps est arrivé. Basentinelle ya mabota. Basurveiller ya bafamille. Bato bakadaka mabota. Basurveillaka bafamille. Que l'onction tombe sur vous. Que la grâce vous emballe. En sortant de ce lieu, changez de nature. En sortant de ce lieu, changez d'identité. Samuel, Saoul, l'esprit de Dieu te saisira et tu seras changé à un autre homme. Tu seras changé à une autre personne. Tango yakaka, oyaka selon homme, ya famille na bino. Tango avoto monana, ozalaka selon homme, ya tribu na bino. Mais lorsque tu vas me croiser, lorsque l'esprit de Dieu va te saisir, tu seras changé. Tu vas prophétiser. Tu auras un courage que tu n'as jamais eu. Parce que l'onction transforme.
Será résultat pour ta famille. Seja resultado pela sua Será família. résultat pour la maman na yo. Seja resultado pela sua mãe. Résultat pour la bande na yo. Resultado pelos seus irmãos. Résultat pour la libota na yo. Resultado pela sua Na família. makanisi na yo. Em seus pensamentos. Renouvellement de l'intelligence. Renovamento da Oh samba zo pesa yo. Que Deus tem te dado. Renouvellement de l'intelligence. Renovamento da Oh zo kota kasi na yo. Que tem Et entrado aqui. transformer vie na yo. A transformar Et a bongo la vie na yo. sua vida. E demonstra a sua vida. Recevez cette grâce et cette onction.